জ্ঞানেନ୍ଦ୍র পুঙ্গব সেইথিপাই লেখা হলা ধৃতরাষ্ট্র তা মূল হচ্ছে ধৃতরাষ্ট্র হও আউ যাও আউ সেডুক মু যাও নাই এবে তাঙ্ক প্রসঙ্গ তো অতি ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ ইয়ে প্রসঙ্গ জীবিকা নির্বাহ করিয়া যাইছি কইলে হরি বিদারিত করি মতি পড়ি খাই সারে হরি এবং করি হরি করে সিংহ করি করে হাতি হাতি আর সিংহ ভিতরে অপরাধে লড়াই হয়েছিল হাতি মুখে গজমুক্তা আছে এ বিদারণ করেছি সিংহ খন্ড খন্ড এই গজমুক্তা সব করেছি হরি বিদারিত করি মতি পড়ি খাই এইটি চিন্তা করা সবরুনি এগুলাক কଣ না এগুলাক হচ্ছে বড় বলি মু কহু কবি কহিলে কলা বদরিয়া গরে তাকু কবি মানে কেড়ে বড়ুয়া কি সুন্দর ছান্দ লেখিছন্তি কলে বদরি কলে বরফ পড়ি বলি ভাবিকি তাকে গোটেইকি আনিলা সরোবরে তাকে ধরিদেলা অখিল আরে ধরিদেলা পরে রক্ত গুড়া ছাড়িগলা গজমুক্তার চিচি মাইলা সে গজমুক্তা বেড়ে দেখিদেলা কলে এইগুলা তো বরফ পড়ি নুহ গজমুক্তা ये द्वारका कटकरे मुक्ता मणिक्य वैडूर्य सुना रूपा हीरा हीरा का तो अभाव नहीं যার সিনা অভাব হলে সে কিনিব তেণু বিক্রি তার জীব বলি এগুলা কেহি আর কিনিবেনি মানে হীরা লীলা মোতি মানিক দ্বারকারে কেহি কিনন্তিনি সমস্ত ঘর তো পরিপূর্ণ হয়েছি আসন্তি পকাই সবরুলা যোটি সবরুনি হীরা লীলা মোতি মানিক ভোগ পাচ্ছি অন্য মানক কথা কোন কহিবা আমি বলরাম দাস গোটে কথা লিখিছেন আজ্ঞা কলে ধন্য সে দ্বারকা মহিমা এ ধীমার তলে सब अछंती अरे चाकर चाकराणी माने किंज अछंती ना कोइली पिंधे पाट साड़ी ये आबर होते सुगा सुई हे आबर होते सुगा सुई आबर होते सुगा सुई बुटी और खिलु कोइली बोले दे भाई कोइ जथबी चाकर हां सिए पाट साड़ी किलो सन हां चाकराणी सुबरर जोड़ी किलो सन मानिबा को पड़ियो देखन से गाय भवाया समाज मुंड मोहन सरकार मानिले कौन तो मुंडुकू नवीन सरकार 8 लक्ष थे एबे मोहन सरकार 10 लक्ष करे तो मुंडुकू आगर 10 टका तो के एबे मो अरे मो दुर्भाग्य बोली मते पाया न बोली मते गाय के बोले अरे ना नाकी देखो तरे 10 टका तो मुंडुकू के एबे वाला मोहन सरकार 10 लक्ष बोले 10 लक्ष अरे मुंडुटा को को करे रे मु सुनी थी ओडिसा रे गोटे मुंडो थेला प्यारी मुंडो दाम तुंड अरे कहन सते अरे को तो मुंडो नी कोन एते उर्वर मुंडो जे मोर उन्नत धन मुंडो ये मुंडो को नी मोहन सरकार कोन करिवे से कोन करले से जानथो मु जे झोपड़ी की पचाली ए केन हे आ मोहन सरकार आहा मोहन सरकार माजी महोदय माननीय मुख्यमंत्री आहा अरे बुआ आजा झोपड़ी के हमरा आरी तो का जो के हमरा आरी तो का जो से तोर कोन हो मो मिसेस जा सारे टका हे गुण भाई जी सारे बन समरिया दी हे गुण बोला ओरी के तो टका झोपड़ी की करे झोपड़ी तो हाजिया मस्त है कह जे तो चकना मारुची ओरी झोपड़ी बसी के खाए 10 लक्ष करनी मोहन सरकार ना स्वामी तमरा ये उन्नत धन मुंड ए मुंड को देई हबनी अरे तू खुशी रे को दे लेई दा मुंडा मु ताको कहिली झोपड़ी की कहली ना उन्नत धन मुंड देई हबनी तमे स्वामी जते मरि जीवो तम मुंड को चिना बाहर जा झोपड़ी मते कहला ये बोलेला रे दिना तो झोपड़ी आठू बोलेला हां हरे नीलोठिया सारे हरे बुद्धि मुहा बिना पिछर के ना अरे संगान तो जानि पारनु आयो धोम हाटा अरे गोरु चिराटा कोठु आहार जानिछु मुंडरो आहार नाही रे मसली कहछु गोरु चिराटा गोरु मुंडरो आहार माने तो भाज्या तते गोटे गोरु बा बळद करि रखिछि बळद करि रखिछि आ गोरु चिरा जेते कहछि बाहरिलो काली घर को गने आगो बताइ तापरे बाना गुडी तो तू कोनटा पछरे आ हमरा बळद करि रखछन ना ठीक तू कोनटा करे मु कोन जानि नाही नाही छी करि परिबु घर कोले तू सेमते बसु मु किछि करि परिबु अरे को हे जाई बापा मा
କାହିଁକି କଥା କହିଲି ତେଣୁ କୋଇଲି ହସ୍ତେ ଏ କୋଇଲି ପିନ୍ଧେ ପାଟ ଶାଢୀ ଆପର ହସ୍ତେ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଏ ହଉଛି ଦ୍ୱାରକା କଟକ ସେଇ ଦ୍ୱାରକା କଟକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରଜା ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାଇଛି କୋଉ ଯାକେ ନା 9ଟା ପିଲା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି 9 ନମ୍ବର ପିଲା କୁଆ କରିକି ଆଜ୍ଞା ମରି ଯାଇଛି ନାଇଁ ରେ 9 ନମ୍ବର ପିଲା ମଧ୍ୟ ମରି ଯାଇଛି 9 ନମ୍ବର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ କହିଛି 9 ନମ୍ବର ପିଲା ମରି ଯାଇଛି ବାବୁ ଏଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହବ ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବା ତେଣୁ ମୃତ ପୁତ୍ର ଗୁଳେ ବାହାରିଲା से सब पिलार सबको सत्कार न करी 9 नंबर पिलाटा को धरी ब्राह्मण ब्राह्मणी कांदी कांदी जाउछंती भगवान कृष्ण बोली कहते तू ये दुख छड़ी भापाई कृष्ण द्वारका रे राजा हिचंती प्रजा परिजन मात्र मंत्र मात्र पारिषद समस्त उपस्थित अछंती गोटिया टंकार मोइनी पार्श्व भई राजा और प्रजा के अंगांगी भावे जड़ित द्वितीय भंज गोलक प्रधान कहले जेमु जन खोजे जारे सेई खोजे तारे जेमु जन खोजे जारे सेई खोजे तारे खोजे तू मोरी तू जेमु जन खोजे जारे सेई खोजे तारे प्रजा खोजे नृपति रे नृपति प्रजा बाबा ये सदा भाईना है निर्दिष्ट चारिया स्वर संबंध बोलवा प्रति मुहूर्त रे मोर स्वर छे मु तते धन्यवाद दूची केते भाई को पानी छी मु किंतु तू चोळै दिलु आता बड़ मते डरंती अरे पो आज्ञा कहले जेमु जम खोजे जारे सेई खोजे तारे प्रजा खोजे नृपति रे नृपति प्रजा राजा को ने के आज्ञा प्रजा लो मा प्रजा को ने राजा एठी द्वारकापुरे सिंहासन रे भगवान कृष्ण बसी छथि मृत संतान को आज्ञा सुआई देबे मरि जाइथिबा बोटा को सुआई देई ब्राह्मण रडी छाडुची ब्राह्मण रडी छाडुछन देव नंद बाळा तारी
ରସରାଜ ଋଷି କେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦୁଃଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ 8ଟା ପିଲା ମରିଥିଲେ, ଏବେ 9 ନମ୍ବର ପିଲା ମରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ କେଶବ, ହେ ନାରାୟଣ, ମୋ 9 ନମ୍ବର ପିଲା ଦେହରେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚରିତ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲା କେମିତି ବଞ୍ଚୁ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଲେ, ସେଠି ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ପିଲାଟି ନିହାତି ଜରୁରୀ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଗୋସାଇ, ହେ ବର୍ଣ୍ଣାଣ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଜଗତ ଭିତରେ 3ଟା ଜିନିଷ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଫେରି ଆସେ ନା। ଏ ମା, ସେ 3ଟା ଜିନିଷ କଣ ନା, 1ରେ ପାଟିରୁ କଥା, ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ, ଧନୁରୁ ତୀର। ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ପୁନରାୟ ଫେରି ଆସେ ନା। ଏଥିପାଇଁ କବି କହିଲେ ବାସ ଫୁଲର ବାସନା, ଏ ବାସି ହେଲେ ଆଉ ଭାସେ ନା। ବାସ ଫୁଲର ବାସନା, भगवान कृष्ण कहले, तबे गोटे काम कर, तुमको अनुरोध करूँ 10म संतान को तुम अपेक्षा करो। बाबुरे 10म संतान को अपेक्षा करने कृष्ण प्रतिश्रुतिबद्ध हेले, किंतु ब्राह्मण इच्छा ना कहीं ना पुणी 10 नंबर पिला जिते जन्म हो कुआ कर मरी से दुख को आखि आगे मुझे देखी पारि ना। ब्राह्मण कोह को संभाली पारि नहीं। भगवान कृष्ण कहले, मु द्वारकार सम्राट, मु कृष्ण, मुझे सत्य सत्य त्रिमान सत्य करी कहूँ तो 10 नंबर पिला दायित्व होची मोर। तो 10 नंबर पिला गुरु दायित्व को मु ग्रहण करी। एतिकी कही ब्राह्मण ब्राह्मणी की विदाय देले। जेतले ब्राह्मण ब्राह्मणी की विदाय देले, ज्ञानेन्द्र पुंगव किछि दिन अंते उभय ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मिलन है, दाम्पत्य मिलन है। दाम्पत्य मिलन जेतले हैला, बाबुरे कवि सम्राट भंज वही सुभद्रा परिणय कले संपर्के पति धान महादेवी स्वामी एवं स्त्री को उभय दाम्पत्य मिलन जेतले हे गेछि 10 नंबर पिला उभय प्रस्तुति हो गले। उभयंकर प्रस्तुति रे संपय स्वामी को संपर्क रे ब्राह्मणी आसीबारु ब्राह्मणी हेले गर्भवती। शिक्षित कोटि तांको पृथुल दिसिरा ब्राह्मणी कोटि भाग
ଟା ଉଚ୍ଚା ଦେଖାଗଲା ଯେତେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ତଳ ଖସି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି କଥା ଦେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ପାରମ ପ୍ରାୟ ହେଲା भगवान कृष्ण कहले मु तो कथा देली ब्राह्मण को ताकि ये 10 नंबर पिलार गुरु दायित्व मु ग्रहण करिछि तार सुरक्षा देबी केबी आज्ञा चिंता करे कहले की पिलार सुरक्षा देबो खबर पाइला बांगारंत को मोर सखा हुचंती धनुर्धारी रीति कृष्ण सभ्य साथी गांडीवी पार्थ धनंजय कीर्ति सभ्य साथी श्वेत वाहिनी अर्जुन जाइके सखा को पाखे पहुंचले कहले सखा असमय पड़े आसले सखा कोन जे तुमर सहायता चाहछि मोर सहायता हां ताई कोन कोनाटी सोचदम कइबी मो द्वारकापुर जने ब्राह्मण 9टा पिला को हरैछि हां ब्राह्मणी वर्तमान गर्भवती अछि ठीक अछि ये पिला को जन्म नै की पड़ौछि तुम ना सुनले जन्म भय करे लक्षे बड़ होछि तुम गांडीव धनुर लक्षे बड़ कोनसी धनुर ने गांडीव धनुर बड़ होछि लक्षे बड़ धारिका गांडीव धनुर पुत्र धारण करिछो तुमे वर्तमान मो सांगे द्वारका आसो ठीक अछि सखा नीति कृष्ण सभ्य साथी अर्जुन को आज्ञा सांगे धरिले सभ्य साथी अर्जुन को सांगे धरी आज्ञा भगवान कृष्ण द्वारकापुर आसिले आज्ञा मां ब्राह्मणीर गर्भ दिन को दिन बढ़ी ये प्रसव समय आज्ञा उपनीत होगा बसला जेते प्रसव समय उपनीत होगा बसी ये समय सभ्य साथी अर्जुन टी हसी देले कहले जहा विश्व द्वापर युग में मुझे जहा करी राक्षस को मारी 33 कोटी देवता को जे कष्ट देला बाला साधारण जन्म वो पानी केते बाबुरे आज्ञा ब्राह्मणीर गर्भ बढ़िबा को लागि बापा माने प्रसव समय से उपनीत हेला प्रसव समय जेते उपनीत हेछि आज्ञा कहले देखिबा जन्म को बाटे आसीबो प्रसवरीर द्वार देशे बसिले भगवान कृष्ण चतुर्दिगरे सुदर्शन चक्र पवित्र मारुछि आज्ञा द्वार देशे बसी छंती लक्षे बड़ गांडीव को धरि नीति कृष्ण अर्जुन बाबुरे आज्ञा ए समय ब्राह्मणीर प्रसव समय उपनीत हेला प्रसव होला पुत्र करि पाकुआरे प्रशंसा करूची प्रभु को सम्मान करूची प्रभु को बाबा करूची ब्राह्मण ये दृश्य देखि खुशी हे जाउची आनंद रे गदगद हे जाउची मो प्रभु मो द्वार देश रे बसी छ सुदर्शन चक्र चारि पटे पवित्र बाबे एठी मटे अर्जुन बसी छंती द्वार देश रे धन को धरि ये पिला जेति बात कहि लेछि पूर्ववत से पिला कुआ कुआ करिछि एवं संगे संगे आखि बुझी देला आखि बुझी देला आज्ञा 10 नंबर पिला बस 9टा पिला करी थिले ये 10 नंबर पिला मथा आखि बुझी देला आपण मान को राधानाथ बाबू लिखिले अपने बाबू कले मिसी राय था प्रभाती तार बिकी रे
ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦୁଛି କୃଷ୍ଣକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ଠିକ ସଭ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ତୁମକୁ ଠିକ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଳ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଯେ ଆଉ ମୁଁ 10 ନମ୍ବର ପିଲା ପାଇଁ ଅନୁସାର ହେବି ନାହିଁ କେତେ ଦୁଃଖ ତୁମେ ମତେ ଦେଲ ତମ ଭଳିଆ ଠାକୁର ଏଇ ସଭ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କଲ ছি 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 দলিতাঙ্গর প্রকার প্রতি করুচি ব্রাহ্মণ কইবাক লাগলা দ্বারকাপুর সারা বুলি বুলি কৃষ্ণ নিন্দা কলা মনা করুଥିଲି তম কথার দাম নাই ওজন নাই মো সাধারণ তুমি কি প্রকার রাজা মো 10 নম্বর পিলা তুমি রক্ষা করি পারলনি ভগবান কৃষ্ণকে ভালো লাগিলা নাই এ মা সভ্য সাহায্য অর্জুন কান্দুছন্তি সত্য করিଥିଲେ যদি এ পিলাকে রক্ষা ন করি তাহলে হয়তো আত্মহত্যা করিবি কিন্তু সে সত্য আজ মাটিরে মিশিগলা পরে সে সত্য ব্রাহ্মণ নিন্দা করে স্বাভাবিক এটি বলে পরীক্ষা যেতবে দিয়েছে তদন্ত করিবা তদন্ত ন কলে পিলা গলা পরে যোউঠি ভগবান কৃষ্ণ রাজা হইছন্তি চক্রাদ সুদর্শন বুলুছি লক্ষে বড় গান্ডি বসে পিলাকে নেলা কি ঠিক গরুরে বসিলে ভগবান কৃষ্ণ সখা অর্জুনকে বসিলে গরুর বাহানে দমপুরে যাই উপবেশ হইলে জমপুরে যাই পৌঁছিলে জমপুরে পৌঁছি লক্ষে বড় গান্ডি বড় টঙ্কার উপর ঘোর সৃষ্টি করে গেলে বলে যম দুইটা আসি পাখে পৌঁছল যম ফাটক বন্ধ ଅଛି কৃষ্ণ এবং অর্জুন যাই পৌঁছନ୍ତି কৃষ্ণার্জুন পৌঁছিবা পরে আজ্ঞা সেইଠି সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনর গান্ডি বড় টঙ্কারে প্রকম্পিত হলে জন্তুপতি যম যম আসি পৌঁছলে ফাটক খোলিগলা ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ଆସିଛନ୍ତି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯମ ଦେବତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା କାରଣ କହିଲେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର 10ଟା ପିଲାକୁ ତମେ ଆଣିଛ ସେ ପିଲାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫେରେଇ ଦିଅ ଯମ ସ୍ୱାଗତ କରିନେଲା ଯମ ଲୋକକୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କୋଉଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ 10ଟା ପିଲା ମୁଁ ରଖିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯମପୁର ସାରା ଆଜ୍ଞା ବୁଲିଲେ ଜମପୁରରେ ପିଲା ଅଛି ରେ ପାଇବେ ଜମପୁରରେ ପିଲା ନାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଯମ ତ ଏ ପିଲାକୁ ଆଣିନି ଏ 10ଟା ପିଲାକୁ ଯମ ଆଣିନି ଏ ପିଲାକୁ ନେଲା କିଏ ଦିলীପ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଭାବିଲେ କହୁଥିଲି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ମୁଁ କରିଦେଇ ଗଲେ ଆରେ ପୁରାଣ ଯିଏ ପଢିଥିବ ହରିବଂଶ ହଉ ଭାଗବତ ତ କିଛି ନୂଆ କଥା ଇଏ ନୁହଁ हे ज्ञानेन्द्र पुंगव ସେଇଠି ଯମ ଠିକଣା ବତେଇଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନପାବାଲା ଯେ ସେ ଉପରେ ବଢୁଛି ଆପଣ ଖାଲିଟାରେ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ସାରି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନେଇଛି କିଏ ଅନନ୍ତ ସାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପରମରେ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ପରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତରେ ସାର୍ ସେ କଥା ଅଛି ତ ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନା ନିଦା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ